अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइस संगत मां है जो मेज़बान फयाज़ नाइस। नाज़रीन जो कि प्रोग्राम में गुफ्तगू कंदासूं टिन मौज़ूअनि ते ऐं मौज़ू उहे टे जेके आहिनि उन्हनि में पहिरियों मौज़ू आहे त हुकूमत आइनी तरमीम जे हवाले सां हिकु भेरो ॿीहर कोशिशुनि में मसरूफ़ आहे। उन हवाले सां मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो बि जारी आहे। उहा आइनी तरमीम जी तयारियूं कहिड़े हवाले सां हलनि थियूं पियूं ऐं उनमें छा छा सरगर्मियूं कहिड़नि कहिड़नि पासनि खां हुकूमत तयारियूं पई करे ऐं मुमकिना तौर ते इहा आइनी तरमीम कॾहिं पेश थींदी, छाकाणि त जॾहिं गुज़िरियल भेरे आइनी तरमीम पास न थी सघी हुई बल्कि पेश बि न थी सघी हुई, तॾहिं इहो चयो वियो हो त 2 हफ़्तनि 10 ॾींहंनि में इहा वरी ईंदी ऐं चयो वियो त वज़ीर आज़म जे अमरीका जे दौरे खां पोइ वरी इन ते कोशिशूं वरितियूं वेंदियूं। उन्हनि जो जाइज़ो वठंदासीं त हुकूमत जूं उहे कोशिशूं जेके आहिनि उहे किथे पहुतियूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु असां जे कल्ह ऐं टियों वारे प्रोग्रामनि में डिस्कस कयोसीं IMF जे हवाले सां। IMF जेके शर्त रखिया आहिनि उनमें जेको हिकिड़ो शर्त इहो बि आहे त हुकूमत पंहिंजा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स घटाए। उन हवाले सां वज़ारतुनि जे घटि करण जो सिलसिलो जारी आहे। वज़ीर ख़ज़ाना जेको आहे ऐलान कयो आहे त 6 वज़ारतूं वफ़ाक़ी हुकूमत जूं ख़तमु कयूं पियूं वञनि ऐं 1.5 लख जे क़रीब जेके आहिनि नौकरियूं जेके आहिनि उहे ख़तमु कयूं पियूं वञनि। उन जो बि जाइज़ो वठंदासीं जॾहिं त कल्ह हिकु प्रोग्राम में तव्हांखे यादि आहे त अॻूणे वफ़ाक़ी सेक्रेटरी साईं फज़ला कुरैशी साहिब जो चवणो हुयो त इहे जेके आहिनि पीनट्स आहिनि, इहे बुनियादी तरह ते जेका स्ट्रक्चर में घटिताई करणु घुरिजे उहो स्ट्रक्चर घटाइण लाइ हुकूमत तयारु न आहे, छाकाणि त सिविल ब्यूरोक्रेसी जी रेज़िस्टेंस आहे। उनजो जाइज़ो वठंदासीं। उन सां गॾोगॾु उमरकोट वाक़ियो जेको थियो, जेको अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो, सिंध हुकूमत उन ते इंक्वायरी कमेटी ठाही। इंक्वायरी कमेटी जो फाइंडिंग्स मुताबिक़ उहो जाली पुलिस मुक़ाबिलो साबित थियो ऐं उनखां पोइ जेको आहे सोशल मीडिया ते हिकिड़ी हणा वठा लॻी पई आहे। उहा पंहिंजी जाइ ते, पर जमियत उलमा इस्लाम जे पारां जेको आहे उमरकोट में जलसे जो ऐलान कयो वियो आहे। उन जलसे सां जेको आहे हिकिड़ी तशवीश जी लहर उभरी आहे, छाकाणि त अॻे जेको हिकिड़ो ख़ौफ़ वारी फ़िज़ा हुई उमरकोट जे अंदरि इन क़तल खां पोइ, उन खां पोइ जेकॾहिं JUI उते वरी जलसो कंदी त उन सां उमरकोट जे अंदरि उहे माण्हू जेके आहिनि उनमें ख़ौफ़ फैलिजंदो, छाकाणि त उमरकोट पाकिस्तान जो सैयद सरदार अली शाह जेको तालीम वारो वज़ीर आहे उहो फ्लोर ऑफ द असेंबली सिंध असेंबली चई चुको आहे त पाकिस्तान जो वाहिद ज़िलो आहे जिते 54% जेके आहिनि उहे हिंदू रहनि था पिया। उन ज़िले में अॻे बि जेको आहे काफ़ी मामला थियनि था पिया, ख़ासि तरह जेको आहे जबरी तब्दीली जे हवाले सां उतां जूं ख़बरूं अचनि थियूं पियूं ऐं उनमें बि जेको आहे उमरकोट जा जेके सरहंदी उन जा नाला वरिता वेंदा आहिनि। हिन वाक़े में जेको क़तल जो वाक़ियो थियो आहे डॉक्टर शाहनवाज़ जे क़तल जो पुलिस मुक़ाबले में, उनमें बि जेको आहे सरहंदी पंहिंजो उमर सरहंदी जो नालो आयो आहे। तंहिं करे जेकॾहिं उते JUI जलसो कंदी त उन हवाले सां हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे उते ख़ौफ़ जी फ़िज़ा पैदा थींदी। इन क़िस्म जी तशवीश जो इज़हार कयो पियो वञे मुख़्तलिफ़ समाजी हलकनि पारां सोशल मीडिया ते। इहे 3 मौज़ू गुफ़्तगू कंदासूं। असां सां असांजा 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट साईं सुहेल सांगी साहब ऐं जनाब एजाज़ अहमद साहब मौजूद आहिनि। अचो त गुफ़्तगू ते अॻिते वधायूं। एजाज़ अहमद साहब, क्या हालात हैं, क्या तैयारियां हैं आइनी तरमीम के हवाले से? देखिए, आइनी तरमीम के हवाले से जो सरगर्मियां जारी हैं उससे लगता है कि मामला अब आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत जो है वो पूरी तरह से पुरज़्म दिखाई देती है कि आइनी तरमीम करनी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी काफ़ी एक्टिव हैं इस हवाले से, और 2 रोज़ पहले मौलाना फजल रहमान के घर पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन गया था। एक हाई पावर डेलीगेशन था। नैयर बुखारी, नवीर कबर, शहरी रहमान, नवीर कबर और शहरी रहमान को खास तौर पर आइनी तरमीम के हवाले से बातचीत का बड़ा माहिर समझा जाता है, क्योंकि ये आइन को समझते भी है। वैसे तो नैयर बुखारी भी वकील हैं, लेकिन जो मज़ाकरात कर रहे होते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनमें ये 2 शख्सियात बड़ी अहम समझी जाती है। मुसव्वदे एक दूसरे के साथ उनके जो नकात हैं वो शेयर कर लिए गए हैं। लेकिन अभी मुझे ये नहीं लगता कि अगले चंद रोज तक इसमें कोई मजीद पेशरफ्त होगी, सिर्फ बातें होती रहेंगी, क्योंकि एक तो कल यानी पीर के रोज आपको पता है कि एक नई जो तब्दीली हुई है, नए ओहदेदार ने अपना चार्ज संभालना है। तो मौलाना फजल रहमान आपको पता है बड़े सियासी खिलाड़ी हैं,
اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب موقع ملے تو وہ اپنی بات کریں. تو ظاہر سی بات ہے جب نیا کھلاڑی آئے گا, نیا عہدیدار آئے گا تو مولانا فضل الرحمان اس کے ساتھ بھی کچھ سلسلہ جرمانی کا آغاز کریں گے, اور پھر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہونا ہوتا ہے. اور وہ لو اور دو جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے درمیان جہاں ہوگا وہاں ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تو مولانا نے کچھ لو اور کچھ دو کرنا. اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کلیدی عہدیدار جو ہے وہ جب نیا آئے گا تو اس کے ساتھ مولانا میری نظر میں کچھ شرائط رکھیں گے مزید, اور اس کے بعد ان پر بات ہوگی. تاہم مجھے یہ لگتا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے گو کہ اہم ہے, گو کہ پی ٹی آئی نے ایک نئی چال بھی چلی ہے. 300 وکلا کا ایک خط لکھوایا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے بڑے اہم نام بھی شامل ہیں. مثال کے طور پر عابد ساقی بھٹی پیپلز پارٹی کے پنجاب میں بہت اہم آدمی سمجھے جاتے ہیں, وکیل ہیں, لیکن وہ ان کا نام بھی اس میں شامل ہے. کچھ اور وکلا کے نام بھی شامل ہیں. دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وکلا کسی بار کاؤنسل کو یا پاکستان بار کو یا سپریم کورٹ بار کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, لیکن بہرحال 300 وکلا کا خط جو ہے ججز کے نام ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تاہم اس کے باوجود بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ریاست کو چونکہ تمام باتوں سے بے بہرا ہو کر چلنا ہوتا ہے, جب بھی ریاست یہ طے کر لیتی ہے کہ یہ معاملہ ہونا ہے, حکومتیں طے کر لیتی ہیں تو پھر اس کے اوپر آگے بڑھتی ہیں, اور اس معاملے پر حکومت آگے بڑھے گی. اور یقینی طور پر جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ ترمیم ہو جائے گی, آئین کا حصہ بھی بن جائے گی. اور یہ وکلا جو ہے جو اس وقت ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, جب یہ نئی آئینی ترمیم بن جائے گی تو پھر اس پر عمل کرنے پر بھی پابند ہوں گے, کیونکہ ابھی گو کے وکلا جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں یہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس آرڈیننس آیا, لیکن کوئی وکیل ایسا نہیں ہے جس نے اس کو اوبے کرنے سے انکار کیا ہو. تو ایسا ہی مستقبل قریب میں بھی ہوگا. اچھا, وہ جو خصوصی کمیٹی تھی جہاں پہ پی ٹی آئی بھی اس گفتگو کا حصہ تھی جو خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی تھی, کیا وہ بھی ابھی تک متحرک ہے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ کیا جو مولانا صاحب کا پہلے یہ اندیا تھا کہ اس ترمیم کے اوپر پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا جائے, کیا وہ ایفرٹس بھی, حالانکہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے تو اس وقت بھی واضح کہا تھا کہ مولانا صاحب کی یہ خواہش ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آ جائیں تو 2/3 میجارٹی کر کے ہم یہ کروا لیں. تو کیا مولانا صاحب کے ایجنڈا پہ اب بھی یہ ہے کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کو بھی لے آئیں اس مذاکرات کے عمل میں؟ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت بہت بڑی پھڈا ہے, اور عمران خان خوش بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اس سے, لیکن پی ٹی آئی موجود ہے. اور یہ دو طرح سے کام ہو رہا ہے. ایک تو مسودہ وہ ہے جو کامران مرتضیٰ کی ذمہ داری لگائی ہے مولانا فضل الرحمان نے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر وہ مسودہ تیار کر رہے ہیں. دوسرا مسودہ پیپلز پارٹی کا ہے جو مولانا کے ساتھ شیئر ہوا. تو اس طرح جو ایک نیا مسودہ آئے گا وہ یہ تینوں قوتوں کا مشترکہ مسودہ میرے خیال میں سمجھا جائے گا. لیکن وہ جو خورشید شاہ کمیٹی ہے جس کی سربراہی خورشید شاہ کر رہے ہیں, وہ کمیٹی جو ہے اپنی جگہ کام کر رہی ہے, کیونکہ حتمی معاملات اسی کمیٹی میں طے ہوں گے. اور پارلیمانی پروسیس بھی یہی ہے کہ کمیٹی بنتی ہے آئینی ترمیم کے لیے جو اس کو ڈرافٹ کو فائنل شکل دیتی ہے, اور اس کے بعد پھر اس ڈرافٹ کو ڈرافٹ مین جو ہے وزارت قانون کا وہ نئے سرے سے لکھتا ہے, اور پھر آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کی صورت میں پیش ہوتا ہے پارلیمان میں. تو وہ کمیٹی اپنی جگہ قائم ہے, لیکن اس سے پہلے کے جو مذاکرات کی ضرورت ہے تاکہ ایک براڈر کنسنسس ہو جائے, تو وہ براڈر کنسنسس جو ہے وہ ان تین جماعتوں کے درمیان ہوگا. نون لیگ ساتھ بیٹھی ہوئی, باہر بیٹھی ہوئی آرام سے دہی کھا رہی ہے, کیونکہ اس کا مطمع نظر تو آئینی ترمیم ہے, اور آئینی ترمیم میں نون لیگ مذاکرات کی پوزیشن میں اس وقت دکھائی نہیں دیتی جس طرح کے تعلقات ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے. تو یہ تین جماعتیں جو ہیں مولانا فضل الرحمان ایک جانب پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, دوسری جانب پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اسی طرح یہ مسودہ سامنے آ سکتا ہے. اچھا سانگھی صاحب, तव्हां कीअं था ॾिसो जेका एजाज़ अहमद साहब ॿुधाई आहे, इहा त ॾाढी दिलचस्प ॻाल्हि आहे त हुकूमत जेका आहे यानी हुकूमत में शामिल समूरियूं पार्टियूं जंहिंमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शामिल आहे, जंहिंमें पंहिंजो MKM शामिल आहे, या ॿियूं जेके जमातूं आहिनि, हुकूमत जेका आहे जेका काबीना आहे उन जी का बि पार्टी जेका आहे आइनी तरमीम में जे मज़ाकरात जो हिसो न आहे. पीपल्स पार्टी भली सदर ऐं पंहिंजो हुन हुजे पर वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो न आहे, जमियत उलमा हिसो न आहे, ऐं PTI मतिलबु आहे जेका एजाज़ अहमद साहब जेका तस्वीर पेश कई आहे उनमें लॻे थो त आइनी तरमीम वारो मामिलो हुकूमत खां ॿाहिरि वेठल जेके धुरियूं आहिनि पार्लियामेंट जूं उहे पियो तय कनि. इहो त वाकई जेको तासुर सॼो उभरियो हुयो
वो तो इहो ई पियो बुरियो त बुनियादी तरह सां तरमीम जेका आहे सा ठही करे आई ऐं उहा जेका आहे सा कंहिं ॿिए हंधा खां आई। इहो त बिल्कुलु तासुर बुरियो आहे। बल्कि इहो मीडिया में जेका फॉर्मल मीडिया आहे उन ते बि अहिड़ियूं शयूं जेके अपीयर थियूं आहिनि। पर इन में जेको अञा ॿ टे शयूं ॾाढियूं अहम आहिनि त तरमीम जा कुझु जेके हिसा आहिनि जिन ते जेके बि तजिया निगार आहिनि या मीडिया जा हल्का आहिनि उन में जिन ते ॻाल्हि अचे पई उहे ॾाढा अहम आहिनि। हिकिड़ो जेको उन में अहम आहे उहो आहे त भई जुडिशरी जे अंदरि जेके उन में रिफॉर्म जी ॻाल्हि कई थी वञे उन में बग़ैर जेको जेका आइनी जेका कोर्ट आहे उन खे ठाहिण वारी ॻाल्हि त ठीकु आहे, पर बाक़ी उन खां अलावा जेके शयूं उन ते जेके आहिनि से सवाल उथारिया था वञनि। साॻी तरह सां जेको साहब ॿियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके तव्हां नज़र में गुज़रियूं जिन ते सवाल उथारिया था वञनि? जेको उथारियो इन ते आहे त भई जेको इहो फौजी कोर्टनि में केस हलाइण वारो आहे त इहे जेके अहिड़े नमूने सां इलाही चारि पंज जेके बेसिक नुक़्ता आहिनि जिन ते कयो थो वञे। ऐं इन में अञा ॿी जेका इम्पोर्टेंट ॻाल्हि आहे उहा आहे त जन जेके मख़सूस सीटूं हुयूं उन ते जेको सुप्रीम कोर्ट जे ऐं इलेक्शन कमीशन जे विच में ऐं PTI वारनि जो इहो जेको हलियो पियो मामिलो उन छा तइ थियो, उन जा जेके मेंबर उहे कंहिंजा थींदा, उहे छा जेके TML आहिनि पीपल्स पार्टी ऐं ॿियो जेके हिकु पार्टी आहे उन जा उहे थींदा या अदालत उन ॾींदी वापसि जेको आहे सो PTI या सुन्नी काउंसिल खे ॾींदी। त इहो त उहो जेको इलाही मैटर कंदो त उन्हनि जा जेके वोट आहिनि उहो इम्पोर्टेंट बनंदा। ऐं उन जे बुनियाद ते मतिलबु त जेको मौलाना फज़ल रहमान जो जेको वेटेज आहे उहो घटिबो या वधंदो जंहिं ते पाण अॻे बि ॻाल्हि कई थी पई। अच्छा, अपना एजाज अहमद साहब, सोहेल सांगी साहब ने बड़े दो बुनियादी नुक्ते उठाए हैं। एक नुक्ता तो यह है कि वो जो अपना आईनी तरामीम हो रही हैं उसका जो मसौदा है उसके जो नुकात हैं, क्योंकि एक तो है आईनी अदालत अपना का क़याम, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का क़याम, वो तो COD के वक्त से हम सुन रहे हैं, 2007 में जब ये हुआ था तो उस वक्त से हम सुन रहे हैं। लेकिन बाकी जो नुकात हैं जुडिशरी से रिलेटेड और फिर अपना फौजी अदालतों से हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से, तो क्या वो नुकात भी उसमें शामिल होंगे या जिस तरह बैरिस्टर अली जफर ने पहली जब कोशिश हुई थी तो उस वक्त कहा था कि अगर सिर्फ आईनी तरमीम आईनी अदालत का मामला होता तो वो पास कराना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो हो जाती, शायद PTI भी उस पर आ जाती। तो मसवदे को अब ज्यादा मजीद फैलाया जा रहा है या सुकेड़ा जा रहा है, उसके अब नुकात क्या होंगे? नंबर एक, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही है कि COD का एक हिस्सा है आईनी अदालत, हम चाहते हैं कि वो हो। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जब आईनी तरमीम करवानी होती है तो फिर आप जब कुछ लेते हैं तो कुछ आपको देना भी पड़ता है, तो कुछ नुकात बाकी पार्टियों के भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब जब हुकूमत यानी PMLN उसका हिस्सा नहीं है तो अब क्या नुकात जो है वो डिस्कस हो रहे हैं JUI और पीपल्स पार्टी, और जिस तरह आपने कहा कि PTI भी, तो वो उसके अब कौन सी वो तरामीम है जो डिस्कस हो रही है? नंबर एक। दूसरा जो अपना सांगी साहब ने नुक्ता उठाया है वो बड़ा अहम है कि नंबर गेम कैसे, नंबर गेम के ऊपर जो है, क्योंकि वो अब जो अपना केस लगना था मखसूस नशिस्तों वाला, जिसकी वजह से अपना ऑर्डिनेंस भी आया और उसकी वजह से मुनीब अख्तर साहब को उस कमेटी से निकाला गया और अपना तो ये जो सारा हुआ है, तो क्या नंबर गेम पूरा करने के लिए हुकूमत PTI के कुछ अराकीन को मुनहरिफ कराएगी? वो नंबर गेम किस तरह पूरा होगा, इस पे मैं आपका जवाब चाहूंगा, लेकिन एक वक्फे लेते हैं नाज़रीन। वक्फे का मोटी चीज प्रोग्राम में सिलसिले करते हुए वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था आइनी तरमीमुनि जे हवाले सां। कोशिशूं जेके आहिनि उहे जारी आहिनि, कोशिशूं किथे पहुतियूं आहिनि ऐं कहिड़नि रुखनि ते कोशिशूं हलनि पियूं, उन हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। पर ॿ अहम नुक़्ता जेके सांगी साहब बयानु कया हुया त आइनी तरमीम में नुक़्ता कहिड़ा हाणे शामिल कया पिया वञनि, छाकाणि त हुकूमती जेको मसइलो जेको शेयर थियो हुयो मौलाना फज़ल रहमान साहब सां, उनजे बकौल हुन उहो सॼो मसइलो रद्द करे छॾियो हुयो। हाणे कहिड़ा नुक़्ता आहिनि जेका पीपल्स पार्टी JUI
जे विच में मुज़ाकरात जो हिस्सो आहिनि। ऐं उन खां अलावा जेको ॿी ॻाल्हि आहे त इहा नंबर गेम कीअं पूरी थींदी। एजाज अहमद साहब ॾे हलूं था। एजाज अहमद साहब, ये दो बुनियादी अहम नुकात जो सांगी साहब ने अपने तबसरे में कहे हैं, इसके हवाले से क्या हो रहा है? एक तो जैसे फौजी अदालतों का मामला है, फौजी अदालतों का आपको पता है केस भी अदालत में है और उसका फैसला भी होना बाकी है, हतमी फैसला उसका आना है नजर सानी की अपील का। तो लेकिन ये मामला, मेरा ये ख्याल है कि फौजी अदालतों का मामला हुकूमत इसमें टच नहीं करेगी, जो फाइनल मामला होगा। ताहम मौलाना फजल रहमान को फौजी अदालतों से ज्यादा जो मसला है वो एक्सटेंशन के मामले से है। और पिछले दिनों में मौलाना गफूर हैदरी का वो बयान भी आया था जिसमें उन्होंने काजी फायज ईसा के हवाले से कहा था कि हम उनकी तौसीक को वोट नहीं करेंगे मुबारक सानी केस की वजह से। ताहम ये मामला अभी चूंकि अंडर डिस्कशन है और ये अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इसमें जो एक्सटेंशन का मामला है वो हुकूमत शामिल नहीं रखेगी, क्योंकि एक्सटेंशन अदरवाइज भी जो है वो फौजी एक्सटेंशन जो है आर्मी चीफ की, वो तो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। पहले ही जो 25वीं तरमीम हुई थी या 22वीं तरमीम हुई थी उसके तहत वो जो आर्मी चीफ वाली तरमीम थी। लेकिन ये जो काजी फायज ईसा का मामला है एक्सटेंशन का, ये अगर सिर्फ हुकूमत को इतना भी इख्तियार मिल जाता है कि आईनी अदालत का जज पहली बार सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे तो भी ठीक है। इसमें हुकूमत ज्यादा से ज्यादा को लीडर ऑफ दी अपोजिशन को शामिल कर सकती है, और लीडर ऑफ दी अपोजिशन अगर शामिल हो जाते हैं उसमें तो वो हुकूमत अपोजिशन की लीडरशिप तब्दील करने की भी कोशिश कर सकती है। कुछ इस तरह के मामला हो सकते हैं, लेकिन अभी ये इन पर कुछ कहना अभी बिल्कुल कबल वक्त है। ताहम वो जो फिर जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला इसमें शामिल हो जाएगा। जहां तक वोटों की बात है तो अगर तो जेयूआई मान जाती है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जेयूआई नहीं मानती है तो फिर यकीनी तौर पर हुकूमत को सेनेट में इशू है, और सेनेट में फिर हुकूमत को बंदे तोड़ना पड़ेंगे पीटीआई के। और पीटीआई के की इस वक्त जो दाखिली सूरत हाल है उसमें मुझे ये लगता है कि पीटीआई के चंद सेनेटर्स जो हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि पार्टी क़यादत कुछ कहती है, फिर इमरान खान के और क्या पार्टी क़यादत के दरमियान जो कोहिजन दिखाई देता है वो सामने वो एक्चुअली मौजूद नहीं है। पार्टी क़यादत इमरान खान को ही हिदायत देते हैं, पार्टी क़यादत उस पर किसी और तरह से अमल करती है। फिर आईनी तरामीम का मामला जो है वो खुफिया बैलेटिंग होती है, तो इसलिए जो है वो कोई ऐसा मामला जो है वो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, पीटीआई के लिए कि अपने अरकान को संभाल कर रखें। इसीलिए पीटीआई की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अपने सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को खैबर पख्तूनख्वा ले जाए, जो कि इस वक्त मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को तो सिवाय एहतजाज के और कोई फिलहाल कोई और दूसरा काम मिल भी नहीं रहा। वो अपनी हुकूमती कारकर्दगी पर भी तवज्जो नहीं दे रहे इस वजह से। तो ये मामला इसी तरह चलेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मौलाना फजल रहमान से बात ना हुई तो फिर हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है वो जो डिफेक्शन वाला रास्ता वो अख्तियार करेंगी। उतने देर में कल क्योंकि समाअत हो रही है 63A की वजाहत के हवाले से और नजरसानी के हवाले से, तो वो उसमें भी ये तय पा जाएगा, क्योंकि आइन की जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी इंटेंट देखना भी जरूरी है और स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना जरूरी होती है। अब स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि आप वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट जब आपका पार्टी लीडर आपको ये मना कर देगा और वो आपको डिसीट कर देगा तो फिर आप जो है वो आवाम से पूछेंगे कि जो मैंने वोट किया था वो ठीक था या नहीं, और आवाम फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ आवाम का जो हक राय दही था इस मामले पर वो खत्म कर दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट और बंदयाल कोर्ट की जानिब से, तो वो हुकूमत वो उसको बहाल कराना चाहती है। तो मुझे ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को कम से कम इस हद तक सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन जहां तक मैं समझा हूं कि डिफेक्शन लॉ जो है क्लास जो है वो तब लागू होती है जब लीडर ऑफ द हाउस का के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो या उसकी इलेक्शन का मामला हो, और दूसरा जो अपना फाइनेंस बिल हो। इन दो के अलावा तो जो बाकी मामला हैं उस पे तो हर मेंबर जो है अपना विल के मुताबिक अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकता है। मेरे जो समझ है डिफेक्शन लॉ के हिसाब से वो ये है। आपके ख्याल में ऐसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तीसरी शिक उसमें जो ना उस पर तीन मामला हैं, दो तो वो जो आपने बताए और तीसरा आईनी तरमीम। आईनी तरमीम के हवाले से ही एक्चुअली जो फ्लोर क्रॉसिंग का इशू बना था वो तो आईनी तरमीम के हवाले से ज्यादा बना था ना, और फिर लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब के हवाले से। तो एक बजट है, दूसरा फाइनेंस बिल है, दूसरा आईनी तरमीम है, और तीसरा जो है ना ये
लीडर ऑफ द हाउस या स्पीकर का इंतखाब है। तो इन तीनों मामलों के हवाले से ये पाबंदी है फ्लोर क्रॉसिंग की। और लेकिन मुझे बिलावल ने बात की है दुनिया भर में ज़मीर के वोट की, कि दुनिया भर में हर रुकन को ये इजाज़त होती है। पाकिस्तान में ज़रा चूँकि मामला जो है वो उसको घोड़ों की खरीदारी या हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से याद किया जाता है, तो इसलिए पाकिस्तान में ज़रा अखलाकी दबाव दूसरी किस्म का है। ताहम जो इंटेंट ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो यही है कि एक रुकन अपनी मर्जी का वोट करे और फिर बाद में वो डी सीट होकर अवाम के पास जाकर ये पूछे कि जो मैंने वोट किया था वो ठीक था या नहीं, और अवाम उसका फैसला करें। सांगी साहब, तहां ॾे अचूं था, पाण कल भी डिस्कस कयोसीं, टियों भी डिस्कस कयोसीं IMF जे हवाले सां ऐं वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसी जे घटि थियण जी ॻाल्हि हुई। वज़ीर ख़ज़ाना साहब जी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे तव्हांजे नज़र मां बि गुज़री आहे, छा था सम्झो 6 वज़ारतूं ऐं 1.5 लख असामियूं ख़तमु करण जी ॻाल्हि कई आहे वज़ीर ख़ज़ाना। पर फज़ला कुरैशी साहब पाण खे जेका कल्ह के प्रोग्राम में गुफ़्तगू कई थी, इहे जेके मामला आहिनि इहे तमामु थोरा मामला आहिनि, पीनट्स आहिनि। हिननि खे तमामु वॾी ड्रास्टिक जेका तब्दीली आणणी पवंदी ऐं हुनजो इहो चवणो हो त डिविजन्स वफ़ाक़ी हुकूमत खे ख़तमु करणियूं पवंदियूं। तव्हां इन सॼे जेको मामले खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो, इन में हिकिड़ी शइ त इहा आहे त जेके हिननि वज़ायत इहो चयो 1.5 लख नौकरियूं ख़तमु था कयूं, असुल में छा आहे त गुज़िरियल दफ़े जॾहिं बजट पेश पिया कयो त उन मौक़े ते इहा ॻाल्हि आई हुई त कोई 72-75 हज़ार जेके जायूं आहिनि उहे ख़ाली आहिनि, तंहिंजे करे हाणे उन्हनि ते भर्ती न थी। हाणे मूंखे इहो थो लॻे त जेको अंग ॾियनि पिया उहो इहो ई हूंदो त जेके ख़ाली आहिनि वाधू उहे जेको साल ॿिनि में 6 महीननि में जेके ख़ाली थींदियूं उहे न भरींदासीं ऐं उन जे नतीजे में इहे जेके वेकेंसीज़ आहिनि ख़तमु थींदियूं। उन में मूंखे नथो लॻे त कंहिंखे को तमामु थोरो अंग वञी ॾींदो जेको कंहिंखे चए भई नौकिरी मां कढियो वियो या उनखे जेको उन पूल में विझो वियो त ठीकु आहे ॿिए कंहिं ते अकोमोडेट था करियूं, उहो कयो वियो। असुल शइ जेका आहे त जहिड़े तरीक़े सां असांजी ब्यूरोक्रेसी, असांजी हुकुमरान जेके पर्क्स ऐं प्रिविलेजिस जंहिंमें मतिलबु गाॾियूं ॿिया जेके माली शयूं उहे शामिल थियनि थियूं त उहे जेसिताईं नथा घटाए वञनि। ॿियो इहो त जेको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आहे, जेको गैर तरक़ियाती ख़र्च आहिनि, उन खे घटाइण जी ॻाल्हि आहे। उन जे घटाइण जी ॻाल्हि न पई कई वञे, उहा ॾाढी इम्पॉर्टेंट आहे। ऐं प्लस इहो जेको कल्ह पाण डिस्कस कयोसीं पिए त इहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे त गैर तरक़ियाती जेके ख़र्च उहे घटाइण, एक्सपोर्ट वधाइण, पाड़े वारनि सां जेको आहे सो वापार खे वधाइण ऐं घटि में घटि जेके शयूं आहिनि उहे अहिड़े नमूने सां खणी वञनि जेके फौरी तौर ते मतिलबु असांखे न पियूं खपनि, उन्हनि खे पासे रखनि। इहो ॾाढो हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट थींदो आहे ऐं उन खे हिकिड़ो स्टेट खे हिकिड़ो सोशल वेलफेयर ॾे वठी वञनि। प्लस इहा ॻाल्हि जेका जीअं फज़ला कुरैशी साहब कल्ह ॿुधाई पए उहा ॾाढी अहम आहे त असां करियूं इहो था त जेके ख़र्च करियूं था ऐं उहो जेको ख़र्च थिए थो उहो दरअसल माण्हुनि खे का खे ॾेई नथो सघे। उहो ॾाढी हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि आहे। मिसाल जे तौर ते हिकिड़ो सिंध में दोस्तनि जेको कयो उन में इहो आहे त सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वॾे पैमाने ते कुझु भर्तियूं करियूं, कुझु तरक़ियूं करियूं, ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। पर सोशल वेलफेयर में जेके असां वटि जेके डेवलपमेंट सेक्टर में तंज़ीमूं गैर सरकारी तंज़ीमूं कमु कयो पए उन्हनि खे त असां आदि आरडियो वेठा आहियूं। त माने सोशल डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर वारो जेको कॉन्सेप्ट आहे उन खे नए सिरे सां ॾिसण जी ज़रूरत आहे। उन में जेको माण्हुनि ताईं पहुच थियण जी ज़रूरत आहे। बाक़ी ही आउं बि सम्झां थो त इहो जेको आहे सो आहे भाषा। अच्छा, एजाज अहमद साहब, इलेक्शन कल आप नहीं थे, हमने डिस्कस किया था, फजला कुरैशी साहब हमारे साथ थे। IMF ने जो शराइत रखे हैं उसमें जो सूबों की बजट हैं, सूबों के एक्सपेंडिचर्स पे भी अब उसको मॉनिटर किया जाएगा। उसके अलावा ये रखा है कि अपना जो NFC है उसको रिव्यू की हिदायत की गई है IMF की तरफ से। और फिर जो बाकी मामलात हैं उसमें जो पूरे जो स्ट्रक्चर है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का और उसमें जो अपना गवर्नेंस का जो अपना एक्सपेंसेस हैं वो घटाने की बात की गई है। और उस हवाले से जो 6 वजारतें कम करने की बात की है वजीर खजाना ने और 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने की बात की है। तो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कल भी हमने उसको डिस्कस किया था कि उसने अपनी कैंपेन के अंदर कहा था कि वो
اپنا 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈپلیکیشن ہے، ڈپلیسٹی آف دا منسٹریز ہے، جو وفاق صوبوں کو ڈیوال ہو گئی ہیں، وہ وفاق کو اب نہیں رکھنی چاہیے، وہ ختم کریں گے تو 300 ارب روپے بچیں گے. کیا ہو رہا ہے اس اسٹرکچر کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ کافی عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وفاقی بیوروکریسی کے اندر اور وفاقی اسٹرکچر کے اندر ہمیں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. دیکھیں، ہم نے اس حوالے سے کئی کمیٹیاں ماضی میں دیکھی ہیں. آخری کمیٹی ڈاکٹر عشرت حسین کمیٹی تھی جس نے بہت ساری سفارشات دی، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ خود ان پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو نچلے درجے کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھیج دیا جائے گھر، کیونکہ اگر 200 لوگ فرض کیجئے اگر نکال دیے جاتے ہیں کسی ایک منسٹری سے تو وہ بڑا دکھائی دیتا ہے کہ جناب ہم نے 200 لوگ نکال دیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان 200 لوگوں پر اٹھنے والا ایکسپینڈیچر 2 بیوروکریٹس پر اٹھنے والے ایکسپینڈیچر کے برابر بھی نہیں ہوتا. تو ضرورت اس بات کی سمجھی جاتی ہے ہمیشہ کہ جو بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے اس کو چھوٹا کیا جائے. پھر نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں یہ بیوروکریٹک جو اخراجات ہیں یہ ایک بڑا حصہ ہے اس کا. دوسرا اور جو اس کے شعبے ہیں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. سوشل سیکیورٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان آلریڈی ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے، لیکن یہاں بیوروکریسی جو ہے وہ اس نے اس سوشل ویلفیئر کو عوام کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ بنا دیا ہے، بلکہ ایک انتقام کی صورت دے دی ہے. عوام پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اور پھر جب آپ IMF وغیرہ سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو IMF بھی یہ کہیں نہیں کہتا کہ اپنے لوگوں کو تنگ کریں، اپنے لوگوں کو نوکریوں سے نکالیں. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ریفارمز لائیں. ریفارمز ہم جو کرتے ہیں صوبائی اخراجات ہوں یا وفاقی، وہ ریفارم جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بے روزگار کر دیں. وہ اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ججز سے لے کر بیوروکریسی کو جو فری بجلی ملتی ہے، جو فری پیٹرول ملتا ہے، جو گاڑیاں ملتی ہیں، ان پر آپ دیکھ لیں یہ اربوں روپے سالانہ کے اخراجات ہیں. ان کی طرف کوئی توجہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ بیوروکریسی خود اس سے متاثر ہوتی ہے اور فیصلہ صاحب صورت بیوروکریسی ہے. اسی طرح اور دیگر ایکسپینڈیچرز ہیں. تو ہیلتھ کے شعبے میں آپ لے لیں تو ہیلتھ کے شعبے میں ہم کئی NGOs کو انوالو کر لیتے ہیں جو فارن فنڈنگ بھی لیتی ہیں لیکن ڈومیسٹک فنڈنگ بھی لے لیتی ہیں. ان کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ ہمارے ہاں ایک ہمیشہ سے ایک کنسرن رہا ہے. ایجوکیشن ہمارے ہاں ہمیشہ سے کنسرن رہی ہے. اور پھر ہمارا آئین ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہونا ہے اور اس کے بعد ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست نے اس کو نوکری دینی ہے، ریاست نے اس کو تعلیم دینی ہے، ریاست نے اس کو صحت دینی ہے. اب ریاست ان 3 اسٹیپ سے بیک آؤٹ کیسے کر سکتی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے لیے کوئی درمیان کا راستہ نکالنا ہوگا. اس کا یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ نے 6 وزارتیں کم کی وفاق سے اور 1.5 لاکھ آدمی بے روزگار کر دیا. آپ وہ لوگوں کو کہیں کہ جب کہ صبح اپنے اخراجات میں سے ان کو تنخواہ دیں، لیکن آپ بیوروکریسی پر کٹ لگا سکتے ہیں کہ فیڈرل بیوروکریسی کا سائز جو ہے وہ اس وقت 1.5 لاکھ بیوروکریٹس جو ہیں 17 سے لے کر 22 تک کے. پھر اسپیشل گریڈس میں M1 سے لے کر M9 تک کے گریڈس میں ان کو آپ نکالیں، ان کو کم کریں. ان کی تنخواہیں کسی کی 50 لاکھ ہے، کسی کی 60 لاکھ ہے، کئی لوگ 1-1 کروڑ لے رہے ہیں. ان پر آپ توجہ دیں، ان کو کم کرنے پر توجہ دیں. لیکن ہمارے یہاں بس یہی مسئلہ ہے کہ ہم غریب آدمی کو نوکری سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں چھوڑ ڈالیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں بے روزگاری کا سیلاب آ گیا ہے. IPPs کا جو معاملہ ہے وہ بھی IMF نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ انرجی سیکٹر کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ ہمارے جو نگراں وزیر خزانہ تھے اس نے ایک اپنا لیا تھا IPPs کے حوالے سے. تو اس حوالے سے وہ جو ری نیگوشیٹ کرنی ہے وہ ڈیل ساری IPPs کے حوالے سے جو ہم اپنا کیپیسٹی کے چارجز دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا برڈن ہے ہمارے صارفین کے اوپر، وہ کمرشل کنزیومر ہوں یا ہاؤس ہولڈ کنزیومر ہوں. تو وہ IPPs کا معاملے پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر تو شاید ہم جو ترقی ہے وہ صنعتی ترقی ہے، کیونکہ جب تک ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو انوائرمنٹ اس کی فرینڈلی نہیں کریں گے، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی اس میں کہا گیا IMF کی ہدایتوں کے اندر کہ پاکستان کو یہ اسٹیٹ لیڈ جو ڈیولپمنٹ ہے یا گروتھ ہے اس سے نکل کر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کوئی ماحول بنانا ہوگا، تاکہ اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں انرجی جو ہے وہ سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے.
اس پہ بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ عمر کوٹ پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین. وقفہ اٹھا وقفے کا مومنٹ کی پروگرام کے اقتدام دار سن رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پروگرام جس سلسلے کے اگتے وڌايون گفتگو ہلندڙ ہے حکومت جي پاران جيڪا ڊائون سائزنگ جو عمل آهي ۽ ان حوالي سان جيڪي IMF جو هدايتون ان حوالي سان ڇا حکومت ڪري رهي آهي ۽ ڪهڙي ضرورتون آهن، ڪهڙا اوينيوز آهن جتي ایڪسپينڊيچرز نان ڊيولپمينٽل ایڪسپينڊيچرز گهٽ ڪري سگهن ٿا ۽ ملڪ جي مجموعي جيڪا صورتحال آهي اقتصادي صورتحال ان ۾ ٻيا ڪهڙا اهي سيڪٽرز آهن جن کي ایڊريس ڪرڻ جي ضرورت آهي. خاص طرح جيڪا انرجي سيڪٽر آهي ان ۾ ڪافي عرصي کان وٺي اهو چيو پيو وڃي، اها ڳالهه منظر عام تي اچي چڪي आहे ته IPPs جيڪي معاهدا ڪيا ويا آهن انهن سان جيڪا جيتري بجلي انهن کان بھلي خريد نه بि کي وڃي ته بي اهي پئسا ڏيڻا پئي وڃن ٿا حڪومت کي. ۽ ان جي ڪري جيڪي کمرشل توڙي گھريلو جيڪي صارفين آهن یا کنزيومرز آهن انهن کي جيڪا آهن اهي بجلي جا ٻيڻا چوڻا بل ڏيڻا پئجي وڃن ٿا پيا. ظاهر جڏهن اها صورتحال هوندي ته ملڪ جي اندر عام ماڻهو پنهنجي گهرن ۾ اها بجلي جي استعمال ان کي مهانگو پوندو، پر جيڪا اسان جي صنعتي ترقي आहे جيڪا کاروبار آهن انهن جي لاءِ جيڪا اسان کي بجلي گهرجي ٿي اها جڏهن مهانگي ٿئي ٿي ته ظاهر आहे اسان پنهنجي کمپيٽيٽر سان اسان جو صنعتڪار کمپيٽ نٿو ڪري سگهي. اسان جي جيڪا ایڪسپورٽ آهي ان تي امپيڪٽ پئي ٿو، اسان جي گروٿ تي امپيڪٽ پئي ٿو، اسان جي صنعتي ترقي تي امپيڪٽ پئي ٿو ۽ لامحالا اسان جي جيڪا جواب ڪرييشن جي جيڪا ظاهر صنعتون نه لڳنديون ته نوڪريون ڪون پيدا ٿينديون، उहो समूरो जेको पासो आहे उहो रहिजी थो वञे. ऐं IMF जी हिदायतुनि में इहो बि चयो वियो आहे त हुकूमत खे पंहिंजो जेको डेवलपमेंट जो मॉडल आहे उहो गवर्नमेंट लेड डेवलपमेंट जे बजाए उन्हनि खे प्राइवेट सेक्टर जे लाइ थोरो माहौल एनवायरमेंट खे जेको आहे फ्रेंडली करणो पवंदो ऐं उनमें एनर्जी सेक्टर जो भी हुनजो ज़िक्र आहे त एनर्जी सेक्टर जे अंदरि रिफॉर्म जी ज़रूरत आहे. एजाज अहमद साहब, IPPs के हवाले से जो गौहर एजाज साहब ने इनिशिएटिव लिया था उस पे क्या हुआ है, कोई डेवलपमेंट हुई है बड़ी? जी देखिए, 2 IPPs जो है वो इस बात पर तैयार हो गई हैं कि वो रीनेगोशिएट कर लें और कैपेसिटी चार्जेस जो है उनको विड्रॉ कर लिया जाए. अब ये हुकूमत पर मुनहसर है क्योंकि हुकूमत में भी आप देखिए ना कि जैसे दिशात ग्रुप है उसके बारे में कहा जाता है कि वो मियां मंशा का है और मियां मंशा के शरीफ फैमिली के साथ ताल्लुकात हैं. दूसरी जानिब अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, वो इमरान खान के करीब हैं, PTI के करीब हैं. इसी तरह कुछ और हैं, मखदूम अहमद महमूद की भी IPPs में हिस्सा है, जहांगीर तरीन भी हैं. अब ये सारे स्टेक होल्डर हैं रियासत के. तो अभी तक इसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसलिए नहीं की गई है कि IMF के साथ कुछ बातचीत चल रही थी. अब IMF ने जोर देकर ये कहा है कि बिजनेस ओरिएंटेड बनाएं क्योंकि आपकी जो माशी तरक्की है वो प्राइवेट सेक्टर से होना होती है. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है. अब अगर आप बिजली महंगी देंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजली बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगी. हमारे यहाँ दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मौजूद है कि दुनिया के जिन ममालिक ने रियल इस्टेट को तरक्की दी है उनकी मैशत बैठ गई है. हमारे यहाँ हम रियल इस्टेट को बढ़ा रहे हैं और अब ताज़ा इतलात ये हैं कि अगले चंद हफ्तों में दो से 3 माह में 150 अरब रुपए सिर्फ इस्लामाबाद में ही जो है वो उसका बिजनेस होना है प्रॉपर्टी का. ये एक एस्टिमेटेड एक रिपोर्ट मैंने पिछले 2-3 रोज पहले देखी. तो हमारा तो जो तरक्की का पैराडाइम है उसमें हमको एक बुनियादी शिफ्ट चाहिए. वो बुनियादी शिफ्ट हम जब तक नहीं लाएंगे हम बिजली सस्ती नहीं करेंगे, हम गैस सस्ती नहीं करेंगे और हम जो बिजनेस के लिए जो दरकार NOCs होते हैं उनको बेहतर नहीं करेंगे, हम रियल एस्टेट से तवज्जो प्रोडक्शन सर्कल की जानिब नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक हमारा प्राइवेट सेक्टर तरक्की नहीं करेगा. लेकिन दूसरी जानिब एक और भी इशू है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी जो है ना वो मनी माइंडेड है. कल आर्मी चीफ ने जो परसों मुलाकात की है कराची के ताजिरों से, उसमें खुद ताजिरों ने ये बताया है, बड़े मसरूफ के साथ ये बताया कि आर्मी चीफ ने ताजिरों पर ये जोर दिया है, ये जो बड़े बड़े टाइकोन्स है, बिजनेस टाइकोन्स के आपका जो अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ वो पाकिस्तान में लेकर आए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का अपना जो बिजनेसमैन है वो अपने डॉलर वतन में वापस नहीं लाएगा तो दुनिया का कोई दूसरा इन्वेस्टर कैसे आएगा. ये हमारे यहाँ मल्टीपल इश्यूज हैं. इन इश्यूज को फोकस करके हल करने की जरूरत है ताकि हम बिजनेस आगे बढ़ सके, इंडस्ट्री आगे बढ़ सके. और यही एक हल है इसका कि हम बिजली सस्ती करें. बिजली सस्ती करने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में मुकाबले की फजा पैदा करनी है, जबकि हमने हालांकि हमारे एंटी मोनोपोली लॉज मौजूद है, उसके बावजूद भी हमने पावर सेक्टर में मोनोपोलीज कायम कर रखी हैं.
तो उस वजह से ये प्रॉब्लम है, कार्टल्स बने हुए हैं, वो कार्टल्स की वजह से बिजली का रेट बढ़ता चला जा रहा है कम होने के बजाय, जबकि दुनिया भर में बिजली का रेट जो है वो मुकाबलेबाजी की फजा की वजह से कम होता है, और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं कम हो सकती? इस सूरत है ये सिर्फ मफादात की। सांगी साहब, तहां इन मामले ते जेकॾहिं कमेंट करणु चाहियो, न त उमरकोट जी तरफ़ हलूं। उमरकोट जे वाक़े जे खां पोइ जेका सूरत-हाल आहे, उन सूरत-हाल में FIR त कटिजी वई, पर अञा ताईं का गिरफ़्तारियूं अञा ताईं जेका मुंहिंजी नज़र मां गुज़री आहे त का वॾे पैमाने जी जेके गिरफ़्तारियूं उहे न थियूं आहिनि। उन खां पोइ जमियत उलमा इस्लाम उते जलसे जो ऐलान कयो आहे, कॉन्फ्रेंस जो ऐलान कयो आहे, ऐं ज़ाहिर उन जे करे हिकिड़ी ख़ौफ़ वारी फिज़ा उते पैदा थी वई आहे त उमरकोट में जेका इहो जेको इंसिडेंट थियो आहे, उनजे पुठियां जेको माइंड सेट हो, इहा जेकॾहिं कॉन्फ्रेंस थींदी त उन माइंड सेट खे वधीक हथी मिलंदी। मुझे सर मूंखे त उन ITP वारे मामले ते एजाज साहब इलाही ॻाल्हायो, सिर्फ़ु इहो ई चवणो आहे त जेकॾहिं माण्हू बिजली वधीक था इस्तेमालु कनि त पोइ जेको आहे सो उन्हनि खे बिल वधीक थो अचे, ऐं जेकॾहिं घटि इस्तेमालु था थियनि त पोइ ITP वारे उन जे तहत उन्हनि खे उहो महांगी मिले थी। त हिकिड़ो उहो एतिरो ई मूंखे चवणो आहे। बाक़ी उमरकोट इन जेको JUI वारी कॉन्फ्रेंस आहे, आउं सम्झां थो त उते JUI जो को एॾो वॾो को फुट स्टेप कोन्हे, मौजूदगी कोन्हे उमरकोट में। हाणे ही जेको सिचुएशन पैदा थी आहे त उते JUI हिकिड़ो बीहण चाहे थी, पंहिंजो हिकिड़ो छा चइजे त पेर फोड़ण जी हुनखे जाइ मिले थी, उहा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि जेका अहम आहे उहा इहा आहे त हिन वक़्तु जॾहिं आइनी तरमीम वारे मामले ते पीपुल्स पार्टी खे ऐं इस्लामाबाद में हिननि खे ज़रूरत पए पई मौलाना साहब जे जेके बि वोट आहिनि, ख़ासि करे सेनेट वारा, त उन में पए पई त उन मौक़े ते मौलाना साहब ही जेका कॉन्फ्रेंस उमरकोट में छॾाई आहे त उन में हिते जेको ॻाल्हि चई पई वञे उहा इहा आहे त ही जेको आहे सो पीपुल्स पार्टी खे मिड़ई इहो चवण लाइ भाउ ही जेकॾहिं तव्हां असां न ठाहींदो त असीं हिते हीप कंदासीं, तव्हांजे लाइ हिकिड़ी ॾुखी सूरत हाल पैदा थी सघे थी। भई ही जेके हिते मुख़्तलिफ़ जेके चर्चा थियनि था, दर्जा थियनि पिया, इहो सॼो थिए पियो। ऐं बिल्कुलु तव्हां ठीकु था चओ त उते त हिन वधीक हिकिड़ी अहिड़े क़िस्म जे उनजी इज़हार जी ज़रूरत आहे जंहिंसां माण्हुनि में जेको डपु आहे, जेको शाक आहे, उन मां माण्हू ॿाहिरि निकिरनि, ऐं न त पोइ इहो ई थींदो त माण्हू खे वधीक तकलीफ़ूं ईंदियूं, माण्हू दबाव में रहंदा, माण्हू ख़ौफ़ में रहंदा, ऐं उहो मौलाना साहब खे हिकिड़ी सियासी जमात जे तौर ते उहो ठीकु आहे, जेके बि हुनजा नज़रियात हुजनि उहो बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे, उहो रखणु खपनि, ऐं जेके बि मज़हबी शयूं उहे बिल्कुलु थियणु खपनि, उहो बि सुठी ॻाल्हि आहे। पर हिन मौक़े ते उहो जेकॾहिं करणु जेको आहे उहो वधीक जेको तकलीफ़ थिए थो, ऐं जे तौर ते हुनखे हिकिड़ो बिहेव करणु खपे कॾहिं। ऐं मौलाना साहब ऐं JUI जो हिकिड़ो ट्रैक रिकॉर्ड बि आहे त हुन इलाही मौक़नि ते जमहूरियत जे हवाले सां या अमानगी जे हवाले सां उन्हनि ॾाढियूं ज़बरदस्त शयूं कयूं आहिनि, त उहा शइ हुनखे हिकिड़ो स्टेटमेंट जे तौर ते, पॉलिटिशियन जे तौर ते, उन तौर ते ॾिसणु खपनि। उहो वधीक इम्पोर्टेंट आहे कंहिं वक़्ती फ़ाइदे जे तरफ़। आपकी बड़ी मेहरबानी सांगी साहब, एजाज अहमद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइक ऐं असांजे ॿिन्ही पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी सियासी तजवीज़ निगारनि खे इजाज़त। सदाईं गॾु।